So for today's video guys, nagsugba kog isda nga balo. Unsa man ni? Unsa man ni? Gaaso-asura gani ining sinugba nato na anadayon iring kapahipli og nagpaniid karon. Giatay kadaghan ba iring di ay? Dili ta magkumpiyansa sa self ato ning bantayan kay ang iring nagsaboy-saboy ras diri silong namo. Gasigarang mata. Nagmeeting pa ang all. Dili gyud ta kumpiyansa aning sinugba nato kay unlimited rang iring. Lapos-lapos ra ang all sa balay nato. Naapagayod sa bubong nang giaway. Kamatay, nag-away pa taraw sa isda nga gamay. Diris balay namo, swertihay ko kaayo ka na anay tigbantay sa balay og naay tighugas og plato. Pero kini di gyud ko modawat aning iring na itong kay malas ni. Daghan na pod ni ron manaway, ayaw pagbuot kay ako ning balay. Mauna ning akong giingon. Nabiyaan ra gani kadali ang atong sinugba. Na anadayon iring gatungtong o gaatong-atong. Dili ta kumpiyansa sa self, bahalag malagom ta anig samot abay atong-atong sa sinugba nato. Basta kita makakaon, dili lang ning iring na itong nga malas karon.